बंधु माने जो माने शेष पाले माण बसाइबा पई जाउछंती तो सेमानंको पई एही वीडियोटी बहुत सुंदर वीडियो अटे। तो आपण माने एही वीडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु कारण एही वीडियो माध्यम रे आपण माणबसा संबंध रे अनेक कथा जानिबा को पाइबे। माणबसार उचित नीति नियम कोन रहिछि आसंतु आजिरो एही सुंदर वीडियो रे आमे माने जानिबा। तो बंधु माने माणबसा गुरुवार पई नुआ अरुआ चाउल बाटी झुटी देबा उचित एवं जेउ जेउ स्थान रे आपण झुटी पकाउछंती सेठारे क्षीर अरुआ चाउल किंबा घिओ एवं अरुआ चाउल देबा उचित। भोरु भोरु अर्थात भोरु 4टा रु 5टा मध्यरे माण बसाइबा काम सारी देबा उचित कारण 4टा रु 5टा मध्यरे ब्रह्म मुहूर्त रही थाए जाके बहुत शुभ माना जाय थाए कारण ब्रह्म मुहूर्त रे मां लक्ष्मी नगर बुली बाहरी थांती। एही समय रे जदि आपण माण बसाउछंती ता तेबे ताहा अत्यंत शुभप्रद होइथाए। माणबसारे दुईटी कलश बसी थाए गोटे मुख्य द्वार पाखरे एवं अन्यटी जेउठारे आपण माण बसाउछंती सेहिटारे सेही स्थान रे कलश बसिबे। घरे जेते सबु छोटी चिता पका जाय थाए सबु छोटी चिता को प्रथमे बंदेई मां को घर को आवाहन करी तापरे माण बसाइबा उचित। जो दुईटी कलश आपण बसाइछंती सेही दुईटी कलश रे आपण 5टी किंबा 7टी पत्र थिबा आंब डाळ स्थापन करिवे। कलश तले अल्प माटी रखी ता उपरे अरुआ चाउल किंबा धान किंबा पंचशस्य रखी आपण पूर्ण कुंभ बसाइबा उचित। माणबसा दिन पाहांतारु घरर चारिआडे गंगा जल किंबा गोबर पानी पकाई शुद्ध करबा उचित तापरे आपण पूजा काम आरंभ करबा उचित। तो जेतेबेले आपण सकाळु उठुचंती तो गोबर पानी पकाई घर द्वार ओळई दियंतु तापरे आपण गाधई सरला परे घरे चारिआडे आपण किछि गंगा जल छिंची दियंतु। माणबसारे धला हलदिया एवं नाली रंगर फूल रे मांकर पूजा होइथाय। धला गोलाप नाली गोलाप सोरिष फूल हलदिया एवं कमला रंगर गेंडु फूल पद्म फूल मांकर अति प्रिय होइथाय। तेबे मने रखिबे जे आपण कन्यर फूल किंबा अपराजिता फूल मां को देबे नाही एवं जे गोलाप फूल आपण मां को देउछंती सेतेबेले देखिनेबे जे गोलाप फूल रे जेमिति कंटा लागि न थाए जदि कंटा लागि थाए तेबे सेही कंटा को बाहर करी आपण गोलाप फूल को मां को अर्पण करिवे। माणबसा दिन आपण हलदिया किंबा धला एवं नाली रंगर साड़ी पिंधिबा उचित। धला रंग केबे भी संपूर्ण धला रंगर साड़ी आपण पिंधिबे नाही। धला रंगरे जेमिति नाली रंगर फूल किंबा बॉर्डर थिबो सेही भली लुगा आपण पिंधिबे। एही रंगर साड़ी पिंधिले मां अधिक संतुष्ट होइथांती। माणबसा दिन बृहत लक्ष्मी पुराण माणबसा लक्ष्मी पुराण किंबा धान माणिका ओसार बही पढ़ी माण बसाइबा उचित। माणबसा दिन बही पढ़िले किंबा माणबसा बही पढ़ी अन्य को बुझाइले अनेक पुण्य अर्जन होइथाय। आपण माने माणबसा दिन जेतेबेले स्नान करूछंती तो आपण निजर स्नान जल रे टिके हळदी पाउडर अळा पाउडर पके स्नान करबा उचित। गुरुवार दिन केबे भी आपण मुंड सफा करिवे नाही साबुन किंबा शैम्पू यूज करिवे नाही से दिन केवल मुंड रे आपण पानी हाथ मारिबे। गुरुवार दिन आपण मुंड कुंडाइबे नाही मध्य। माण बसाइबा पूर्वरु प्रथमे आपण पादरे अलता मथारे सिंदूर लगाई तापरे निजको भल भाबरे सजाई सधबा नारी माने माँ लक्ष्मीकर पूजा करबा उचित कारण माँ लक्ष्मी हेउछंती सधबा एवं माँ लक्ष्मी श्रृंगार को बहुत भल पाई थांती। तो आपण जदि माणबसा दिन निजको भल भाबरे सजाई माँकर पूजा करंती तो एहा द्वारा माँ आपणक उपरे अधिक प्रसन्न होइथांती। सधबा नारी माने अलता सिंदूर न लगाई कोनोसी पूजा करबा उचित नुहे। माण बसाइबा कलशरे आपण पैड किंबा गुआ रखी सालु वस्त्र पैता अर्पण करी पंचदेवता एवं सर्वदेवादेवी को आवाहन करी पूजा करबा उचित कारण प्रत्येक पूजा रे प्रथमे कलशंकर पूजा करा होइथाय। कलश हेउछंती गणेशंकर प्रतिरूप एवं गणेश जेहेतु अग्र पूज्य अटंती तो आमे जेते भी पूजा पर्बाणी करिथाउ व्रत ओषा करिथाउ तो प्रथमे आमे कलश पूजा करबा उचित। माण बसी सारिबा परे मांकर आळती करबा परे मां को शीतल प्रदान करबा पई अरुआ चाउल क्षीर फूल अर्पण करा जाय। तापरे घरर सबु एरुंडी बंधरे आलमीरा रे तुलसी चौरा गाई गुहाल धान खला इत्यादि रे क्षीर अरुआ चाउल एवं फूल देबा उचित। मने रखिबे माणबसा दिन आपण केबे भी आमिष पियाज रसुण पिता पोड़ा द्रव्य कषा लाउ मुढ़ी छतु कईथ एसबु खाइबा उचित नुहे एवं व्रत रखिथिबा नारी माने पर घरे एही दिन खाइबा उचित नुहे किंबा बाहरर कोनोसी खाद्य मध्य आपण एही दिन खाइबे नाही।
ମାଙ୍କ ପାଖରେ ମାଣ ବସାଇବା ଦିନ 3 ଥର ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ। ସକାଳ ଭୋଗ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଗ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭୋଗ। ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶଙ୍ଖୁଡ଼ି ଭୋଗ ଲାଗିନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଭୋଗ ହୋଇଥାଏ ସେଥିରେ ଶଙ୍ଖୁଡ଼ି ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ। ଆପଣ ସକାଳ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଭୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ କି ବାଳ ଭୋଗ କୁହାଯାଇଥାଏ, ସେଥିରେ ଆପଣ ଫଳମୂଳ, ଛେନା, କଦଳୀ, କମଳା, ଅଙ୍ଗୁର, କର୍ପୂର, ଗୁଡ଼ ଇତ୍ୟାଦିର ପଣା ଭୋଗ ଦେଇପାରିବେ। ଏବଂ 2 ପ୍ରହର ସମୟରେ ଅରୁଆ ଅନ୍ନ, ଡାଲମା, କୋଶଳା ଶାଗ ଭଜା, ସୋରିଷ ଶାଗ ଭଜା, ଦହି ପଖାଳ, ସବୁ ପନିପରିବାର ତରକାରୀ, ଖେଚୁଡ଼ି, କ୍ଷୀରି ଇତ୍ୟାଦି ଭୋଗ ଦେଇପାରିବେ। ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣ ଫଳମୂଳ, ପିଠାପଣା ଭୋଗ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ମଣ୍ଡା, କାକରା, ଘି ପିଠା, ସୁଜି ପିଠା, ଧଳା ଅଟକାଳି, କ୍ଷୀରି ଇତ୍ୟାଦି ଭୋଗ ଦେଇପାରିବେ। ମାଙ୍କର ମାଣବସା ଜିନିଷ ମାଣହାଣ୍ଡିରେ କିମ୍ବା ମାଣ ପେଡ଼ିରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ମାଣହାଣ୍ଡି ପିତ୍ତଳ କିମ୍ବା ମାଟିର ହେବା ଉଚିତ। ଯଦି ପିତ୍ତଳ ରୁହେ ତେବେ ତାହା ସର୍ବୋତ୍ତମ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ରସର ମଧ୍ୟ ମାଣହାଣ୍ଡି ରଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ପିତ୍ତଳର ରଖନ୍ତି ତେବେ ତାହା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ମାଣ ବସାଇବା ଦିନ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ମାଙ୍କର ବାହନ ଯେମିତିକି ହାତୀ ହେଉ, ପେଚା ହେଉ, ଆପଣ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ରଖିକି ପୂଜା କରିପାରିବେ। ମାଙ୍କର ମାଣବସା ବହି ପୂଜା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ମାଙ୍କର ମାଣ ବସାଇବା ସମୟରେ ମାଙ୍କର ସବୁ ଶୃଙ୍ଗାର ଜିନିଷ ଯେମିତିକି ସିନ୍ଦୁର, ଅଳତା, ଶଙ୍ଖା, ଚୁଡ଼ି, କଜଳପାତି, ଆଇନା ଇତ୍ୟାଦି ପୂଜା କରାଯାଏ। ତା ସହିତ ଏକ ଫରୁଆରେ ଗୁଆ, କଉଡ଼ି, ହରିଡ଼ା, ଗୋମତୀ ଚକ୍ର ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଏ। ମାଣବସା ଘରେ 16 କୋଠିର ପଦ୍ମ ଫୁଲର ଝୋଟି ଆଙ୍କିବା ଉଚିତ ଏବଂ ମାଙ୍କର ଗହଣା ବାକ୍ସ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଆଙ୍କିବା ଉଚିତ। ମାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀପାଦ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ ଘରେ ଝୋଟି ପକାଇବା ଉଚିତ। ବାସି ଝୋଟି ଅପେକ୍ଷା ସଜ ଝୋଟି ପକାଇବା ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ମାଙ୍କୁ ସବୁ ସଜ ଜିନିଷ ହିଁ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ବାସି ଜିନିଷ, ବାସି ଫୁଲ ମାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଇନଥାଏ। ତ ଆପଣ ସବୁ ସଜ ଜିନିଷ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଫୁଲ ଆପଣ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ସେହିଦିନ ତୋଳିକି ହିଁ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟର ଅଭାବ ହେଉଛି ତ ଆପଣ ବୁଧବାର ଦିନ ରାତିରେ ବାହାରେ ସବୁଠାରେ ଝୋଟି ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ଆପଣ ଯେଉଁ ଠାକୁର ଘରେ ଯେଉଁ ଝୋଟି ପକାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଆପଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସକାଳେ ଗାଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମାଣବସାରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ ସେଥିରେ ବେଲପତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପକାଇ ଭୋଗ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ବେଲପତ୍ର ମାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ମାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ହେଉଛି ଗାଈ କ୍ଷୀର। ସେଥିପାଇଁ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଲଗାଇବା ସମୟରେ କ୍ଷୀରରେ ଏବଂ ପାଣିରେ ବେଲପତ୍ର ପକାଇ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ। ବୁଧବାର ଦିନଠାରୁ ମାଣ ବସାଇବାର ସବୁ କାମ ସରିଯାଇଥାଏ। ଗୁରୁବାରରେ କେବଳ ମାଣ ବସାଯାଏ। ମାଣ ଧୋଇବା, ଘରଦ୍ୱାର ଲିପା ଧୁଆ କରିବା ବୁଧବାର ଦିନଠାରୁ ହିଁ କରାଯାଇଥାଏ। ମାଣ ବସାଇବା ଦିନ ତୁଳସୀ ଚଉରା ପାଖରେ, କଳସ ପାଖରେ, ମାଙ୍କ ପାଖରେ, ମାଙ୍କ ବାହନ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଆପଣ ପ୍ରଥମ ପାଳିରେ ଅଟକାଳି, ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିରେ ଚିତଉ ଚକୁଳି, ତୃତୀୟ ପାଳିରେ ଦହି ପଖାଳ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ପାଳିରେ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଏବଂ କ୍ଷୀରି ମାଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭୋଗ ଏବଂ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ପିଠା ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ଲଗାଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଗୋଟେ ପାଳି ମାଣ ବସାଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରସାଦକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଭୋଗ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେମିତି ନିୟମ ରହିଛି, ଯେମିତି ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ଆପଣ ସେହି ନିୟମ ଏବଂ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ଯେତିକି ପାଳି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମାଣ ବସାଇବା ପାଇଁ ରହିଛି ଆପଣ ସେତିକି ପାଳି ମାଣ ବସାଇବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଧିରେ ଆପଣ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାର ନିୟମ ରହିଛି ସେହି ବିଧିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ମାଣ ବସାଇଲେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନୀତି ନିୟମର ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ମାଣ ବସାଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ମାର୍ଗଶିର ମାସ ସାରା ଘରେ ପିଆଜ ରସୁଣ କିମ୍ବା ଆମିଷ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏବଂ ବିଶେଷ ରୀତିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଙ୍କର ପୂଜା କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାଙ୍କର ମାଣ ବସାଉଛନ୍ତି ତ ମାଣ ବସାଇବା ସମୟରେ ଆପଣ ମାଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ମାଣ ବସାଇବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମା ଅଧିକ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ଏବଂ କଳସ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଓಂ ପଞ୍ଚଦେବତାୟ ନମୋ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମାଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓಂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଶ୍ଚ ବିଦ୍ମହେ ବିଷ୍ଣୁ ପତ୍ନୀଶ୍ଚ ଧୀମହି ତନ୍ନୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ମାଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୂଜାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ମାଙ୍କର ପୂଜା କରିପାରିବେ, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ମା ଅଧିକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମାଣ ବସାଇବା ଦିନ ହୁଳହୁଳି ଏବଂ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି କରି ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ମାଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ଏବଂ ହୁଳହୁଳିର ଶବ୍ଦ ବହୁତ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ।
माँ को माणबसारे निश्चय कर्पूरर आळती करबा उचित। एही आळती माँ को प्रदान करिवे, तांको बाहनଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ प्रदान करिबा परे चारि दिगକୁ आळती प्रदान करिवे। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା चारि दिगରୁ आସୁଥିବା नकारात्मक शक्ति दूर हो जाइଥାଏ। तेबे बंधु माने यह थिला माणबसाइबा समय किछि नीति नियम। तेबे मोर ही भिडियोटी जदि आपण मानकु भल लागि थाए तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करि देबे एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय माँ लक्ष्मी निश्चय लिखिबे।